नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर मुख्यालय एसएसबी, रायनडांगा और सिलीगुड़ी यूनिक फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास तथा लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी के सहयोग से कावाखली स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान एसएसबी के जवानों ने वृद्धाश्रम के बुजुर्ग निवासियों के साथ मिलकर पौधारोपण किया। Introducing TrueBeam with Hypersight, first time in West Bengal and Northeast India. Fourth installation in India, now at Hope and Heal Cancer Hospital, Siliguri. Dreaming of becoming a mother? Experience advanced fertility care with the Team Families Trust, where hope turns into new beginnings. Take the first step towards parenthood. New Life Fertility Center, Siliguri. Your journey starts here. आश्रम परिसर और आसपास के क्षेत्र में लगभग 100 पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में एसएसबी के डीआईजी पर्यावरण प्रेमी सुजित राहा, डॉक्टर विद्यावती अग्रवाल, उत्तर बंगाल तितलिंग बोर्ड की समाज सेवी सोना देवी वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद थे। वक्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण में वृक्षारोपण के महत्व पर जोर देते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित और स्वच्छ वातावरण बनाने का संदेश दिया। आज अपना घर ओल्ड एज आश्रम में आकर सशस्त्र सीमा बल फ्रंटियर हेडक्वार्टर सिलीगुड़ी से अपना माए पिताए भाइयों बहनों सभी से प्रणाम के साथ वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। इस उपलक्ष्य में इसी संस्थान को चलाने वाला को धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ जो इसमें भागीदारी लिया है हमारा माई पिताई और साथ साथ जो हमारे भौजी भाइयों को धन्यवाद करते हैं कि इस शुभ अवसर पर हम लोग एक साथ मिलकर प्रकृति को आगे बढ़ा रहा है और पेड़ पौधा के चलते ये हमारे दुनिया चल रहा है। ये दुनिया चलने के लिए हमारा बड़ा भूमिका ज़रूरत था। तो आज हमारे बीच में है कि कितने लोग आकर इतने खुशी के साथ लगाया है और आप सभी से भी अनुरोध करता हूँ कि ये आप ये चीज़ को सोशल मीडिया में ज़रा से ज़रा फैलाया जाए ताकि सबको जागरूक हो और वृक्षारोपण को ज़रा महत्व दे। এটা আপনা ঘর মানে এটা সবার ঘর। তো এইখানে আমাদের এসএসবি জওয়ান আমাদের স্যার এসেছেন, একটা প্রোগ্রাম রাখা হয়েছে যে বৃক্ষরোপণ। এই মাসটাই চলবে বৃক্ষরোপণ, এক এক দিন এক এক জায়গাতে চলছে। তো সেখানেই ভাগ নেবার জন্য আমাকে আমন্ত্রিত করা হয়েছিল, আমি এসেছি, আজকে খুব ভালো লেগেছে। আর বৃক্ষরোপণ একটা গাছ লাগানো মানে একটা জীবন দান করা। আমি মনে করি একটা গাছ হাজার ইয়ের থেকেও বেশি অক্সিজেন দিতে পারে। আর আসুন, আমি সবাইকে বলবো, আসুন আমরা সবাই মিলে অঙ্গীকার করি, সবাই মিলে লাগাবো গাছ, প্রাণ ভরে নেব নিঃশ্বাস। গাছ না থাকলে আমাদের অক্সিজেন বাড়বে না, আমাদের বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বেড়ে যাবে, আমাদের ভারসাম্যর ক্ষতি হবে। তো আমাদের সেনা শুধু আমাদের দেশ রক্ষার জন্য নয়, আমাদের শুধু বর্ডার সুরক্ষার জন্য নয়, পুরো আমাদের দেশ রক্ষা করার জন্য যে প্রোগ্রামগুলো করেন, সমাজকে সচেতন করার জন্য করেন, তার জন্য আমি আমাদের জওয়ান, আমাদের দেশের জওয়ানের উপরে আমাদের যা সেনা ভাইয়েরা আছেন, আমাদের সেনা স্যারেরা আছেন, तादेरके আমি बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सेना हमारा आन है, हमारा शान है, हमारा सेना मजबूत है तो हमारा देश मजबूत है। इसीलिए हमारे देश को मजबूत करने के लिए ये प्रोग्राम रखा हुआ है। और हर साल हर महीना हमारे सर तो कोई ना कोई समाज को जागृत करने का काम करते रहते हैं। आप लोग देखते रहते हो, आप लोग यहाँ টাইম দিয়ে হ্যাঁ और आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ছিল আপনা ঘর বৃদ্ধাশ্রমে। এসএসবি ডিআইজি এসেছিল এবং আমাদের বিহন্নলা সমাজের যে হেড সোনাদেবী বর্মা, উনিও আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত। 100টি গাছ রোপণ করা হলো, সব ফলের গাছ, যাতে মায়েদের ফলগুলো কাজেও লাগে সেই কথা মাথায় রেখেই ফলের গাছ রোপণ করা। এখানে শুনছিলাম বৃক্ষরোপণ যেদিন পরিবেশ দিবস ছিল সেদিনকে কোনো গাছই লাগানো হয়নি, আমরা এসেছিলাম তারা বলেছিল। তো এখানে ফলের গাছও দেখছি চাহিদামূলকভাবে অনেকটাই কম আছে, যার জন্যই এই 100টি গাছের ফলের গাছের জন্য। গীতিকা পাল, সেক্রেটারি ইউনিক ফাউন্ডেশন।